ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଟିକେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଚଦର ଘୋଡ଼େଇ ହେଇକି ବସିଛି। ଚେମ୍ବରରେ ବସିଥିଲା ବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ହଠାତ୍ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ 2 ଜୁନ 2023 ମସିହା ଭାରତବର୍ଷର ରେଳ ବିଭାଗରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା, ଯୋଉଥିରେ ତିନୋଟି ଟ୍ରେନ ଏକକାଳୀନ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କୋଉ ଟ୍ରେନ? ସେ ଟ୍ରେନ ଥିଲା କରମଣ୍ଡଲ ଏବଂ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ହାଓଡ଼ା ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏବଂ ୟା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇରନ୍ ଓର୍ ବୋଝେଇ ହେଇଥିବା ମାଲଗାଡ଼ି। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 22ଟି ଯୋଉ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର କ୍ୟାରିଂ ଟ୍ରେନ ଥିଲା, ତାର 22ଟି ବଗି ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ତଥ୍ୟ ମିଳୁଛି ଯେ 296 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଇହଲୀଳା ସମ୍ବରଣ କରିଥିଲେ, ସେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ଆହତର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ତା ଦେହରୁ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତର, ଆମ ଦେଶର ଯେଉଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ସିବିଆଇ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ, ତଦନ୍ତରେ 3 ଜଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ ହୋଇଥିଲା। ସେ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜି ଠିକ ହେଉଛି ଯେ 2 ଡିସେମ୍ବର 2024, 1.5 ବର୍ଷ, ଆଜିକୁ 1.5 ବର୍ଷ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏ କଥା ମୋର ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ରେଳ ବିଭାଗର ଏଭଳି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଭାରତବର୍ଷର ଅନେକ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରାଣ ଯାତ୍ରୀ ହାରିଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଯେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଯୋଉ ରେଳ ବିଭାଗ ଅଛି, ସେ ରେଳ ବିଭାଗରେ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କବଚ, ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଲେ, ଆସନ୍ନ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ସେ ରେଳର ଗତିକୁ ଧୀମା କରିବା ସହିତ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା, ଆପଣ ଦେଖିବେ ରେଳ ବିଭାଗର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯୋଉ ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଷ୍ଟେପ୍ ମଦରଲି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଯୋଉଭଳି ନୂତନ ରେଳ ଚଳାଚଳର ଯୋଜନା, ଓଡ଼ିଶାରେ ନୂତନ ରେଳ ଟ୍ରାକର ଭିତ୍ତିଭୂମି, ଓଡ଼ିଶା ରେଳ ଷ୍ଟେସନର ଆଧୁନିକରଣ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଯୋଉ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ, ସେଠି କି ଅବସ୍ଥା ହାରାହାରି ଆଜିକୁ 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଧରି ଯେ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ଏକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯିବ, ମାତ୍ର ବାସ୍ତବରେ ହେଇଛି କ'ଣ? ରେଳ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରତି ଏଭଳି ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର କାରଣ କ'ଣ? ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ରେଳ ବିଭାଗ ଏଭଳି ଏକ ବିଭାଗ ଯେ ସାରା ଭାରତବର୍ଷର 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ରିଜର୍ଭେସନ ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପଇସାରେ
एमाने व्यवसाय करती किंतु रेल विभाग जो सर्वनिम्न मौलिक सुविधा दबा कथा ताहा मिले नहीं। जो साधारण यात्री जो दबा कथा साधारण बगी से साधारण बगी नाही नथिबा दुर्दशा सम्मुखीन होते लोक माने यात्री माने जे ताले जो कॉमन साधारण पैसेंजर साधारण यात्री से माने जो हंतसंत होती गोटे कंपार्टमेंट रे देखिबे आपण माने अनुभवी लोक देखिबे कोन आपण माने जानि छंती जे दियासिली भीतर जेमती नुआ दियासिली भीतर काठी खुंदी की थाए जे जानवर पशु मानक मध्य एभली परिवहन करा जाए ना से भली अवस्था आज ओडिशा तेणु गभीर भाव एक वेदनासिक्त मनोभाव मु आपण निकट में प्रकाश कली जाने ना जो माने मृत्यु शिकार होती रेल दुर्घटना पाई जे रेल विभाग को आम टंका देबू एवं रेल विभाग दायित्वहीनता स्पष्ट कही रखे दायित्वहीनता साधारण यात्री मान जीवन चलीज ए कथा साधारण लोक निश्चित भाव उपलब्धि कर सरकार सठिक भाव मैनेज करने दरकार सठिक भाव सरकार या परिचालना करने दरकार आशा करी आम जे बर्तमान भारत वर्ष रेल मंत्री से थे आम बालेश्वर जिला जिलापाल थे एवं 2 दिन तले भारत वर्ष प्रधानमंत्री भारत वर्षर स्वराष्ट्र मंत्री आसी भुवनेश्वर ओडिशा लोकंकर जो समस्या कथा को सी गंभीर भाव अनुभव करथिबे एवं रेल विभाग विकास जेहेतु ओडिशा हूँ एक दरिद्र राष्ट्र दरिद्र राज्य ए कथा को गंभीरतार सह विचार को नहीं जो रेलर जो सीनियर सिटीजन को कथा कहतु महिला मान सुरक्षा कथा कहतु छोट छोट जो पिला अच्छा यात्री से सुरक्षा कथा कहतु ए समस्त कथा को गंभीर सह विचार करी एक सुस्थ एवं नियामक रेल विभाग प्रतिष्ठा करेंगे एवं बालेश्वर एक रेल डिविजन प्रतिष्ठा करने जो दीर्घ दिन दाबी अच्छी एक रेल डिविजन प्रतिष्ठा हम बालेश्वर आपण रेल डिविजन प्रतिष्ठा करने जो जो भित्तिभूमि आवश्यक अच्छी सी समस्त कथा बालेश्वर उपलब्ध बालेश्वर यात्री कथा कहतु बालेश्वर यात्री को भड़ा कथा कहतु माल परिवहन कथा कहतु बालेश्वर रेलवे ट्रैक विस्तार कथा कहतु एवं सारा बालेश्वर परिवेष्टित अंचल रेलवे ट्रैक विस्तार कथा कहतु समस्त भित्तिभूमि एटी उपलब्ध थिला बेले बालेश्वर को जो अवहेला कर जाउछि एवं मु ए वीडियो वार्ता माध्यम रे आपण मान निकट रखिबा को चाहे बालेश्वर कौन सी ट्रेन सीधा सड़क गुजरात एवं भारत वर्ष जो अर्थनैतिक नगरी बॉम्बे अनेक छात्र छात्री अनेक व्यवसायी बॉम्बे जो यात्रा कर हैव टू गो ट्रेन आइदर फ्रॉम खड़गपुर हावड़ा और एपटे आपणकर कोणार्क जो भुवनेश्वर तेणु बॉम्बे को एक ट्रेन चलेबार व्यवस्था रखिबे यही आशा विश्वास सह आपण मानक समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा धन्यवाद नमस्कार मनोज नायक शुभरात्रि।